government wants to go online for teaching, but many areas in the state have no mobile network. Far-flung villages such as Netravadi suffer on account of this. Resurvey of railway tracks in Kasauli village was cancelled yet again as people opposed double tracking tooth and nail. Porvorim MLA Rohan Khaute and AAP criticized the government for curtailing the monsoon assembly session to just one day, say people should protest. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. Porvorim MLA Rohan Khaute has come down heavily on the government for curtailing the monsoon assembly session to just one day. AAP too has come out against this one-day session, alleging that the opposition is in collusion with the government. It has called on the people to come out in protest in case this is not changed in 7 days. Rohan said the financial condition of Goa is not good. The legislators want to discuss the issue and suggest remedies. He said that there are many issues that the state is facing and the government can conduct virtual assemblies to discuss them. There are issues which are related to environment. There are issues which are related to the unemployment. There are so many issues which are pertinent to the state that assembly session is most required. आता बिझनेस ऍडवायझरी कमिटीचे आम्ही मेंबर्स आहे ना आणि हे झालं की इट्स ओनली पार्टी विच इज बीइंग कॉल्ड बट वन डे सेशन समज दवरता आय थिंक वी आर फॉलोइंग अ लॉ ऑफ हिपोक्रेसी. एक वाटेन टिचरींग आम्ही स्कुलान आपयतात, एक वाटेन टुरिझम गोंयकारांक आम्ही गोंया आपयतात, नॉन गोवन्सांक गोंया आपयतात फ्रॉम रेड झोन्स. एक वाटेन आम्ही सगळे चालू करू शकतात. रेस्टॉरंट आता नवी बार टॉपिक आयले आणि अजून कजिनोची टॉपिक येतली. पूण आम्ही स्वतः असेंब्लीन जय वी आर क्लिअरली मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्स एज फार द सीट्स आर कन्सर्न, वी आर हॅव्हिंग थिंग्स इन प्लेस. We should have had a session very clearly to understand the issues of Goans and discuss it. समज ऑगस्टान ताका हे विषय घेवपाचे ना थंय जाल्यार वर्स्ट टू वर्स्ट व्हर्च्युअल तरी असेंब्ली घेवची, ऑनलायन असेंब्ली घेवची, पूण इश्यू कडल्यान धांवू नाकात. हो विषय गोंयकारांचो आनी एज अ ऑपोजिशन आमचे खुबशे विषय आसा ते आज डिस्कशनाक गरज आसा आनी ते समज डिस्कस जाले ना, फुडली 6 म्हयने असेंब्ली आयली ना, Rohan said that instead of appointing ministers to manage the fight against COVID-19 in every taluka, the government should have appointed the respective legislator to look after the matter. What is the role of BJP ministers to look after talukas when there are MLAs in each constituency? Every MLA should have been given a responsibility of his own constituency to look after. So every possible place, the government is trying to politicize issues which are not required to be politicized. Even if there was a meeting, I don't think I would have gone there because the person who was chairing the meeting needs an IQ to understand what is corona, what is COVID. The fellow who is welcoming quarantine tourism, I don't think is a person who can handle COVID. You are using ministers to give threats saying that social distancing केलें ना, मास्क घालें ना, केलें ना, कोण पार्ट्यो करता, खंय कितें चल्ला, कोणाच्यो पार्ट्यो व्हायरल जाता हे तुमकांच खबर आसा. कॉमन मॅन इज बीइंग थ्रेटन्ड की मास्क घाल, सोशल डिस्टन्स करना, भितर उडयतले, फायन घालतले, कितें. Aam Aadmi Party has called on the people to come out and protest in case the tenure of the one-day assembly is not increased. मॉन्सून असेंब्ली सेशन जावपाचो आशिल्लो. मॉन्सून असेंब्ली सेशन हो वर्साचो सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आसता कित्याक हो सगळ्यांक व्हडलो आसता. नॉर्मली 20, 25, 30 दीस सुद्धा चलता आणि हाजेर जे गोंयचे मेन मुद्दे असता ताजेर डिस्कशन ह्या असेंब्लीन जावप आसता. इनफॉर्मल मिटींग जाली खंय सगळेच एमएलएंची, रुलींग एज वेल एज ऑपोजिशन, आणि तांणी इनफॉर्मली डिसायड केले की हो सेशन आमी फक्त 1 दिसाचो दवरतलो म्हणून. म्हळ्यार आमकां कळूंक ना अशें कशें जावंक शकता काय म्हणून. इतलो इम्पॉर्टंट सेशन जो 25 दिसाचो जावपाचो आशिल्लो तो 1 दिसाचो कसो केलो तो. पूण आमकां कळूंक ना की 100 टिचरींक तुमी स्कुलांनी येवपाक फोर्स करतात, हजारांनी स्टुडंट्सांक तुमी एग्जाम दिवपाक लायतात आणि लाखांनी टुरिस्टांक आतां गोंयान भितर येवपाक परवानगी दितात, तेन्ना कोरोनाचो थ्रेट नासता. सर आमकां इतले दीस भिवपाची गरज ना म्हणून सांगताले, तुमीच आज भियेले कशे. तर तुमी भियेले कित्याक तें म्हाका कळना. कित्याक तुमी असेंब्लीचो डिझायन जर पळयल्यार सुंदर डिझायन आसा.
सगळे MLAच्या मदीं कमीत कमी 2 मिटराचो अंतर आसा, तर सोशल डिस्टन्सिंगूय जातले. तुमी मास्क घेवन बसात आनी आमचे जे मेन प्रॉब्लेम आसा ते डिस्कस करात न्ही. तर तुमी भियेले कित्याक? कोरोना खातीर भियेला काय प्रश्ना खातीर भियेला म्हणून हो अधिवेशन तुमी कमी केला. ऑपोजिशनान तरी एक कितें तरी आवाज काडूंक जाय आशिल्लो की ना, आज खूब प्रश्न आसा गोंयकारां समोर आनी आमकां ते डिस्कस करूंक जाय. ऑपोजिशनूय रुलींग पार्टी बरोबर मेळिल्ले आसा कशें दिसता. हांव लोकांक सांगूंक सोदता, गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक एक कॉल दिता की फुडल्या 7 दिसान जर ह्या सरकारान आनी तांची जी बी टीम आसा, जे सगळी ऑपोजिशन पार्टी आसा, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, NCP, MGP, इंडिपेंडंट, हांणी जर हो डिसिजन रिव्हर्स केलो ना 7 दिसां भितर, जाल्यार हांव गोंयच्या लोकांक कॉल दिता की 27 तारखेक जेन्ना एका दिसाची असेंब्ली सेशन आसा तेन्ना आमी हांगा येवन तांचो रस्तो ब्लॉक करुया, कित्याक तांकां हांगा भितर येवपाची एका दिसाची आमच्या फकाणां करपाची लायकी ना, अँड वी शूड स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग अ फूल ऑफ अस गोवन्स. Amar Chavaria for Goa 365 from Panjim. The 260-bedded ESI COVID hospital in South Goa is out of beds, but the government has a plan B. And if needed, government will set up another 1,000-bedded COVID hospital in North, Health Minister Vishwajit Rane said on Sunday. Vishwajit also admitted that Kunkoli MLA's Klafasir Dias is unstable. Goa has already seen 2 politicians succumbing to COVID-19. Also, the coronavirus cases in India have reached 7.19 lakhs. That toll is 20,160 and 4.39 lakh patients have recovered. Vishwajit Rane has been forced to admit that the health sector in the state is under tremendous pressure like never before. He said that people are being recruited and procurement of additional testing machines is underway. Health Minister Vishwajit Rane convened a taluka-wise management and coordination meeting at Perne. Mandre MLA Dayanand Sopte and Deputy Chief Minister Babu Asgaonkar were present. आमचे एक्झिस्टिंग कोविड हॉस्पिटल जे आहे ते पूर्णपणे फुल आहे. बेड कॅपॅसिटी 220 पेशंट ते आसा. पण जर गरज पडली आमचे प्लॅन बी आहा. आमकां खबर आहा, आमी ऑलरेडी हेजे अर्थ ना की आमी सगळे आमी इन ब्लॅक एंड व्हायट पयलींच आमी डिक्लेअर करता. पूण आमचें प्लॅनिंग कशें आहा, आमी ऑलरेडी 1000 तेंकपाक आयिल्ले आसा आनी एक 500 न्हू आनी 1000 बेडाची कॅपॅसिटी कोवीड केअर सेंटरान असिम्टोमॅटीक पेशंटा खातीर करपाचें सरकाराचें काम चालू आहा. गरज पडल्यार आमी नॉर्थ गोवान आनी एक हॉस्पिटल करपाक कांय हरकत ना, पूण तेजी गरज पडल्यारूच. आयज आमचे मदीं आमचे कंडोलन्स तेंचे फॅमिलीक वयता. डॉक्टर सुरेश आमोणकर आमचे मदीं ना. आमचे आनी एक आमदार आहा, तेंची बी तब्येत मातशी इन्स्टेबल आहा. चीफ मिनिस्टर आमचो काम करना हें चल्लां तेंचें आनी कांयच ना. हेचेर म्हाका उलोवपाचेंच ना ह्या ऑपोजिशना कडेन. सिर्फ असल्योच भानगडी. जे काम करतात तेंकां कशें नरम करप आनी तेंच्यांनी हें कशें सोडप हें पळोवपाक लागले आसत. पण आज म्हाका लोकांक आव्हान आहा, गोंयकाराक आव्हान आहा, कारण हो महाभयंकर रोग हेची काळजी घेतलो स्वता तुमी उबे रावपाक जाय. आज पेडणे तालुक्यात म्हाका दिसता 4 दिसां पर्यंत बरी गोष्ट आसली. कोवीड पेशंट म्हणजे कोरोना व्हायरसचो पेशंट पॉझिटिव्ह पेशंट नासलो. एकच आसलो म्हाज्या मांद्रेमजर पालये गांवांत, तो सुद्दां बरो जावन घरा गेलो. ताचे उपरांत आज जर पळयले पेडणे मतदारसंघांतसून वजरी ह्या गांवांत काल पर्यंत 10 पेशंट मेळ्ळे. पेडणे म्हणजे मांद्रे मतदारसंघांतसून विनोड्या ह्या म्हाज्या पंचायतीन 1 पेशंट मेळ्ळो. पण आनीक वाडची न्हू, हाचे खातीर तांचे बरोबर आमची जबाबदारी आनी कर्तव्य कितें आसा आमी जाणून घेवपाची गरज आसा. Vishwajit also informed that doctors from GMC will be sent to AIIMS in Delhi to train on how to use plasma therapy. गोंय राज्यात आमी आयज काय फाल्यां डॉक्टर्स दिल्ली धाडटा एम्सात. प्लाझ्मा थेरपी हांव एक फाटी लागलेलो गेल्या 1 म्हयनो की प्लाझ्मा थेरपी गोंय राज्यात आमी चालू करूंक जाय. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Perne. Resurvey of railway tracks in Kasauli village was cancelled again on Tuesday for the second consecutive time. People from all over Goa, including politicians, activists and villagers, stopped the railway officials from carrying out the survey, opposing the double tracking of railway line. Korthali MLA Alina Saldana has now said that she will take up the issue yet again with the Chief Minister Dr. Pramod Sawant. AAP leader Elvis Gomes, Congress MLA Alex Reginald Lorenzo were also present on the occasion. People gathered in large numbers to oppose the inspection. लोक म्हणटात की हो कोळशाचो धंदो आमकां गोंयांत नाका
आनी ही डबल ट्रॅकिंग आतांच बंद करूंक जाय. लोकांचो एकूच डिमांड आसा की डेप्युटी कलेक्टर मोर्मुगांवान जी नोटीस 19 जुनाक काडिल्ली लँड एक्विजिशनची, रेल्वेज एक्टा अंडर ब्रिटीश कायद्या अंडर जी नोटिफिकेशन काडिल्ली ती तांणी रिवोक करची. हें डबल ट्रॅकिंग केन्नाय जावपाचें ना. लोक हाजे खातीर कितेंय करपाक तयार आसा. अलिना सल्ताना MLA एकूच आसा हांगा, ती ओपोज करता. बाकीचे खंय गेले? BJPचे निवडून हाडलेले बाकीचे खंय गेले? त्यांचे स्टँड आमकां पळोवंक जाय. हे ते कितें करूंक भायर सरले ते. हे ते चलता ते दोळे धांपून आसा ते तांकां दिसती पळोवना. मोस्ट ऑफ द एरियाज आर कंटेनमेंट झोन. तुम्ही लोकांक कित्याक आपयले? आतां आमी ते रेल्वे ऑफिशियलाक मागले की तुमी हिंगा वॉटर बॉडीज आसा ते तुका खबर आसा, कसली कितली घरां लागीं आसा ती खबर आसा, कितली हेरिटेज घरां आसा ती खबर आसा. ताका कांयच खबर नाशिल्लें. बिश्तो येयला इन्स्पेक्शन करपाक. आमी म्हणटा हे असेंब्लीन कित्याक डिस्कस जायना? वाय दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द असेंब्ली? टुडे वी सी 2 MLAs standing here and talking to people. If this was taken in the assembly, people would have known who is with the people of Goa and who is not with the people of Goa. आणि डबल ट्रॅकिंग चलता फकत कोलाक आनी कित्याक लागून आनी मुगे मागणे आख्या गोंयच्या लोकांक सगळे लुटाय. हे दिस इज नॉट फायट ऑफ पार्टी, दिस इज फायट ऑफ द पीपल. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. As classrooms are shut, government encourages online teaching. But a few can avail of this facility as not everyone is able to make use of it. There are areas in the state where there is no mobile network coverage. Worse still, there are villages in the state where electricity is a luxury. Netravali is one such village. Here's more. The residents of the far-flung villages say if the electricity fails, it takes minimum 8 days to get it back. Generally, an impression is created that Goa has made giant strides in all-round development, be it roads, electricity and water supply. But to think that in 2020 there are villages in the state whose residents cannot watch TV regularly, leave alone mobile phones and broadband facility. किती शिक्षण भुरग्यांचे सध्या चल्ला ह्या गांवांनी? शिक्षण तर कांयच ना. टीव्हीत ना, लायट ना. लायट नासले चॅनल खंयचे पळयतले भुरगीं. आनी मोबायलार तर रेंज मेळना, नेटवर्क मेळना जाल्यार ती कशें करतली भुरगीं. आनी नेटवर्क मेळटा जाल्यार वयर रानांनी वयचें पडटा. मागीर ती शिकतलीं तशें करून. चॅनलाचेर तर टीव्ही लायट आसना. टीव्ही कशी पळयता ती? 8 दीस आसना लायट. रेंज आसा फोन करपाक? मेळत ना चड. मेळत ना. आनी लायट आतां सद्या हांव जेन्ना 1-2 घरां गेलो लायट काळोख सगळ्या लायटीची कितें सदांच अशें? सदां सांजेली तशीच डेली. म्हणल्यार लायटीची कोण हांगा येना तर सारकें करपाक? काल येयले आनी गेले येना थंय येयले पळयले गेले. आतां आमी एक घरां गेल्ली ती सांगता एक लायट गेल्या 8 दीस 9 दीस गायब आसता. लायटूच येना. म्हणल्यार लायट ना जाल्यार टीव्ही पळोवपाक मेळना. आवाज उठयना तुमी ह्या गांवाक? आवाज उठोवन कितें करपा? कोण थंय सायन मारून बरोवन दिवन येता म्हळ्यार तेंचे येता पळोवन गेले म्हणटा. आतां नेत्रावळी गांवांतल्यान ह्या तुडो आनी वेल्ल्या साजिणी ह्या गांवाक कितले पर्यंत नेटवर्कींग मेळटा टॅलिफोनाचें हें आमकां सद्याक ह्या जेन्ना गांवाक आमी एंट्री मारली. नेत्रावळी गांवची पंचायत एरिया आसा त्या गांवची सरपंच ह्या गांवाक रावता पूण दुर्दैव आसा ह्या गांवचे सरपंचाक हांव खंयच ह्या व्हिडिओंतल्यान ब्लेम करना. कित्याक जी कनेक्टिविटी फोनाची सोडूच एक टॅलिफोन समज ह्या गांवांतल्यान खंयच्या एरियेक सरपंचाक समज नेत्रावळीच्या मनशांनी करपाक जाय जाल्यार ही सेवा ह्या गांवाक ना. वायट दिसना की तुमी सरपंच जावन ह्या गांवाक हांगा इंटरनेट सेवा तशीच फोनाची कनेक्शन ना म्हणून? कशें दिसता तुमकां पळयलें जाल्यार? लोकांचें चिंतून म्हाका खरेंच खूब वायट दिसता. Irshad Sheikh for Goa 365 from Sange. Coronavirus cases are on the rise, creating panic across Goa. On Tuesday, a non-Goan who has a second home in Kolva tested positive. In Kodli, a newspaper seller too also tested positive, and 6 firefighters tested positive in Panji. A family from Maharashtra has been tested positive for coronavirus in Kolva. They were living in a flat. Their contacts has been traced and sanitization drive is carried out in entire city, even in government offices. सॅनिटायज फर्स्ट ऑफ द बिल्डींग हिंगा एक महाराष्ट्रा सावन कोण येयल्ली आनी तांकां एक पॉझिटीव केस म्हूण मेळपाक लागली. तांकां त्या दिसा धाडले तेका चॅकअपाक. ते पॉझिटीव मेळ म्हणटा दवरल्या हे बिल्डिंगाकूच. आनी दुसऱ्या मागीर हांवें सगळ्यांक ती कोणा मातशें वचोन मेळ्ळी, डॉक्टरां मेळ्ळी आनी कोणा मेळ्ळी, फार्मासीक गेली.
तांकां हांवें रिक्वेस्ट केलें सगळ्यांक मेडिकल कर म्हूण आनी तेम सगळ्यांक मेडिकल केलें आनी काल तांकां रिपोर्ट्स येयले सगळे नेगेटीव येयले. Firefighters are also on front line in sanitizing and spraying disinfectants in containment zones. 4 firefighters were first tested positive for coronavirus in fire and emergency headquarters at Panaji. Their contacts were tested and 2 more firefighters were found positive. फायर फोर्स हेडक्वॉर्टर्स जो आसा आमचो थंयचे आमचे 4 जाण लोक पॉझिटिव्ह सापडले. म्हणजे एक पयलीं आमकां मेळ्ळो तो पॉझिटिव्ह 3 तारखेक फ्रायडे. सो तो 3 तारखेक पॉझिटिव्ह मेळटकूच आमी मागीर तो जेन्ना 30 तारखेक ड्युटेक आशिल्लो तेन्ना ताजे बरोबर कोण ड्युटेक आशिल्ले आनी ताजे बरोबर मागीर दुसरे दिसा कोण ताका कॉन्टेक्टान आयिल्ले परते ड्युटेक माउंट जाल्ले तांकां आमी सॅटर्डे मेडिकल एग्जामिनेशन केलें. अरावंड 40 लोकांचे आमी म्हापशा केले आनी 12 लोक गोवा मेडिकल कॉलेजीन केले तांचे सगळ्यांचे नेगेटीव्ह आयले. The COVID-19 cases in Kodli area of Mapsa are rising. On Tuesday, a newspaper seller was tested positive for coronavirus. Testing of his contacts is underway. काल हांगा एक कोरोना पॉझिटिव्ह केस मेळिल्ले आहा. काल सांजचो रिपोर्ट जाल्लो आहा. तो हांगा वाड्यार आमचे न्यूजपेपर विकतालो. न्यूजपेपर विकता म्हणटकूच लोकांक तेचे कडल्यान कोणी घेतल्या ताका एक टायम जावं शकता म्हणून आमी ताबडतोब सगळ्या लोकांक मेसेज धाडून आयज कोवीड टेस्ट केल्ली आहा. Kortali MLA Alina Saldana raised eyebrows over the lack of facilities at the Zuarinagar containment zone. Officials have assured to provide all the required facilities and to seal other access points in the zone. Many needs have been put in place. First and foremost, there's going to be an executive magistrate to whom any need, any special situation can be communicated to, so that he will then take the necessary action by contacting the right authorities. Asnora Panchayat created community awareness in Kailasnagar area to stop the spread of coronavirus. आमच्या वाड्यार अजून असनोड्या गांवांत आमच्या कांयच अजून तशें कोण सापडोंक ना. त्या खातीर आमच्या वाड्यार चडशे थोड्यांक लोकांक भाडेकरू आसा कितें आसा त्या खातीर आमी आयज जागृती करता लोकांक की जेन्ना तुमी बाबा तुमचे भाडेकरू हाडटात आमच्या रावपाक हाडटात तेंची पूर्णपणे चांचणी करची. तशेंच ते कामां धंद्याक खंय वयता आपल्या पोटा फाटल्यान वयता ते खंयसर वयता तेन्ना तेंचे व्यवस्थीत रित्या तेंकां बाबा ते सॅनिटायज करचे तेंकां आंघोळ करून घरान येवची अशें आमी तेंकां आतां घरांनी वचोन अशें सांगपाचें आसा. आनी प्लस आतां कितें जाल्लें आसा की भुरगे आतां आमचे भुरगे बिना मास्क भोंवता. गव्हर्मेंट आपले परीन आपले ट्राय करता की बाबा लोकांक कशें हें करपाक पूण प्रत्येक युवाची आनी प्रत्येक हेची जबाबदारी आसा की आमच्या भुरग्यांची जबाबदारी आसा की आपूण स्वताहून जी काळजी घेवपाक जाय ती काळजी बाळगपाक जाय. म्हणून आयज आमचे हे सगळे कैलासनगरा वयले यूथ जे आसा ते सगळे आयज भायर सरलेले आसा की एक उद्दिश्टान की बाबा आमचो वाडो आमचो गांव हो सेफ उरचो आनी बाबा कशीच आपले बाबा जी विशाणूची लागवण जाल्ली आसा ती हांगर आमच्या कैलासनगरान जावं असनोडा गांवांत येवची न्हू. रमेश नाईक राऊत, अमर चवरिया, संदीप कामुलकर, हिरू महाले, महेश गोवेकर for Goa 365 from Kolva, Panaji, Mapsa, Sankole and Asnora. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Government feels COVID-19 cases will rise even further in the state. Cases as it is are on the rise, even though on Monday cases of persons cured were more than positive ones. Deputy Chief Minister Babu Kavrekar on Tuesday convened a review meeting with police and various government officials to know the difficulties faced by them to keep the spread of COVID-19 in check. Chief Minister Pramod Sawant has asked Deputy Chief Minister Babu Kavrekar to go to every taluka and speak to various government officials, district collectors, deputy collectors, mamladars, superintendents of police, doctors, police inspectors, deputy superintendents of police and fire and emergency service personnel to understand the difficulties faced by them and hear their views. त्याचबरोबर आयज दिसान दीस हे वाडत चालले आसात. पूण ते वाडटा आसतना हांगा आनीक कसली कमतरता भासची न्हू. आनी ह्या महामारीक आमी सगळ्यांनी लढो दिवपा खातीर आमी कसलीच कमतरता उरची न्हू आनी खास करून तेंचेर लक्ष उरचो हेजे खातीर हे आमी वेगवेगळ्या मिनिस्टरांक आमकां ही जबाबदारी दिल्ली आसा. आयज सालसेटीची आमी मिटींग घेतल्या आनी सगळे आमी जाणून घेतले आसात की कंटेनमेंट झोन कितले आसात. कंटेनमेंट झोना भितर आयज आमकां कसले डिफिकल्टीज येतात
थंय लोकल आमकां कॉपरेट करता काय कितें कशे पद्दत डिफिकल्टी येता तांकां जेवणाचो हें आसता बाकी सगळे केअर घेवपाक जाय ते कसले डिफिकल्टी येतात किंवा पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो काय थंय अनेक पुलीस जाय पडटा जाल्यार पुलिसाचे हांगा स्ट्रेंथ कितलो आसा जेन्ना कंटेनमेंट झोन जाले उपरांत थंय चडांत चड पुलीस बंदोबस्ताक घालचो पडटा तेन्ना आनी असले जावं आनी जर वाडले जाल्यार आमची तयारी कशी आसपाक जाय कितें आसपाक जाय सविस्तर चर्चा करपा खातीर सगळे एक विशयांचेर आमी आज चर्चा केल्ली आसा हे 8 मतदारसंघांतल्यान जर 6 पुलीस स्टेशन लागतात तेंचे 6 PI तेंच्यो डिफिकल्टीज आमी आयकून घेतल्यो फायर सर्विसेसचे प्रॉब्लेम जे आसले तेंचे आयकून घेतले खास करून कलेक्टर आख्खे साऊथ गोवा पळयता ड्युरींग लॉकडावना टायमाक ताका गायडलायन डिफरंट आसले आतां आमी आसा अनलॉकडावन आसा अनलॉकडावन पुलिसाकूय सर्टन पावर्स ना वी एंटिसिपेट the increase of cases. We are prepared and we are ready to face this coronavirus crisis. Professionals are, doctors are. तेंचे कडेन हांव मागता it's a high time they should come out and propagate their philosophy how to control this disease. Sandeep Tuenkar for Goa 365 from Margaon. Industrial and daily wage workers should not lose their jobs due to COVID-19. Management should not fire people stuck in containment zones, Panchayats Minister Movin Gudino has demanded. Movin also requested an increase in testing facility in Mormugao Taluka and also more ambulance. Movin Gudino and Carlos Almeida took a review of coronavirus scenario in Chikali along with Panchas on Tuesday. Health officials were also present for the meeting. Movin assured to put the points of discussion before the Chief Minister. There is a shortage of ambulances everywhere. Government has to procure more ambulances. The main grievance is also as against the testing. More testing is to be done. The third argument is that if the containment zones are continued for a long period, then people will lose their livelihood in terms of companies not employing the same people in their companies, they having come from a COVID area, and also as regards absenting themselves for longer period. This being the grievance, I will report to the Honorable Chief Minister, but to me it seems that the government has to instruct and issue a directive to all industries not to victimize people and also just as we are asking society not to ostracize those people who have got COVID or who are COVID victims. Similarly, tell the company not to make these people victims of making them unemployed. For mass testing, then the Chief Minister said antibody testing was, and that is much better. It's only with the prick of the finger. So I think in the next 2 days we'll start in Mangalore. Dr. Rajendra Borkar gave tips to fight coronavirus and how to save yourself from getting infected. We from the health, me and my nodal officer Dr. Vivek, we have tried to convince them that they have to follow SMS. And if they do that, then there shouldn't be any problem. That S1 is social distancing, that we should keep a distance of around 1 to 1.5 meter. First S, social distancing. Second M is wearing of mask. And third S is sanitization. So they should keep their hands clean. We have told them the scientific reasons as to why this all should be done. And what we have told them to raise their confidence is, me, Dr. Vivek and many other doctors that are with us, we are around at least 10 to 20 positive patients every day. We have not been infected as of today. The only reason is probably we follow SMS. Secondly, Dr. Vivek goes every day to Mangur. He swaps so many patients. But he is also not infected only because of SMS. We can safely say this much in that particular area, was Mangur. We have tested around randomly a population. We test their antibodies. Once we come to know the level of their antibodies, at least we can tell yes that this part we have almost achieved a good level of immunity. So the chance of again a epicenter or a chance of again rise of infection will not be possible or curtailed. It will be, we can say, infection will be curtailed. Hiru Mahale for Goa 365 from Chikali.
With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe our YouTube channel Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.